السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 182. عندنا اليوم conjugaison، عندنا لي فيرب pronominaux au présent de l'indicatif. يعني هاد الفيرب اللي كنقولوا لهم فيرب pronominaux هو كل فيرب تيكون حداه واحد اس او، يعني هادو هما لي فيرب pronominaux. إذا نقراو هاد النص: il fusil un véhicule. Une fusée est un véhicule qui se déplace dans l'espace. Elle se compose de plusieurs étages. Les membres de l'équipage se réunissent, se préparent et s'introduisent dans l'engin. إذن الصاروخ ومركبة تتحرك في الفضاء، تتكون من عدة طوابق. يتجمع أفراد الطاقم ويستعدون ويصعدون إلى المركبة. أولا j'observe et je découvre. Je lis le texte et je recopie les verbes. Je dis à quel temps ils sont conjugués et je donne leur infinitif. نعاود نقرا النص ونكتب لي فيرب وغادي نقول فين مصرفين ونعطيهم الانفينيتيف يعني المصدر ديالو. اذا لي فيرب اللي كاين سو ديبلاس، سو كومبوز، سو ريونيس، سو بريبار، سانترودويز. اذا سو ديبلاس لو طون كونجيغي هو البريزون دو لانديكاتيف، الانفينيتيف ديالو هو سو ديبلاسي يعني من بروميير جروب، مادام عنده او اغ راه من البروميير. سو كومبوز مصرف في البريزون دو لانديكاتيف، الانفينيتيف ديالو هو سو كومبوزي تا هو من بروميير جروب. سو ريونيس مصرف في البريزون دو لانديكاتيف، الانفينيتيف ديالو هو سو ريونير. هاد سو ريونير يعني من دوزيام جروب. علاش؟ لانه يعني في البريزون كنديرو اس، يعني نو ريونيسون. اذا يعني راه من دوزيام، مادام كنكونو كنصيبو الصون راه من دوزيام جروب. سو بريبار كونجيغي في البريزون دو لانديكاتيف، الانفينيتيف ديالو هو سو بريباري على فان او ار يعني من بروميير جروب. سانترودويز مصرف في بريزون دو لانديكاتيف، الانفينيتيف ديالو هو سانترودوير، إذن على فان ار او يعني من troisième groupe. ثانيا je manipule et je réfléchis. Je mets au présent de l'indicatif les verbes mis entre parenthèses، يعني غادي نصرف الأفعال اللي بين قوسين في البريزون دو لانديكاتيف. إذا هادنا الأفعال كما قلنا راهم برونومينو. علاش قلنا برونومينو؟ لأنهم كتسبقهم واحد اس. هنا سانستالي، هنا سو ميتر، يعني كل فعل كيسبقو هاد اس او. هنا حيت ما كايناش او حيت كاين دو فوييل اون سيبريم لا بروميير، اذا هادو راه كيتحسبو يعني من دي فيرب برونومينو. اذا لي ميوزيسيان s'installer sur scène. اذا غنديرو لي ميوزيسيان s'installe. مادام لي ميوزيسيان يعني هنا يعني c'est un pluriel، إذا غنديرو أو إن تي. سيغ سين إي يعني كيتصرف هذا غنصرفو هذا. سو ميتر إي سو ميت. سو ميت تا هو على فان أو إن تي. مادام هاد لي ميوزيسيان سون ان نون بلوريال، لأنه كيعوض لينا دابا هنا إل avec S. Nous a imité un clown.
هنا s'amuser. إذا كندير nous nous amusons. Amitié inclus. Les chercheurs نسرين. Les chercheurs يعني هنا non pluriel. إذا سورينيس. سورينيس. À la fin, OINT, pour crier octobre. Les membres de l'équipe se préparent pour s'introduire dans l'engin. إذا هنا عندنا les membres يعني pluriel. إذا غنديرو se prépare à la fin OINT. Se prépare à la fin OINT. ثانيا je mets chacun des verbes dans une phrase au présent de l'indicatif. يعني غندير هاد الأفعال في جمل في البريزون. عندنا se cacher, se refroidir, s'ennuyer. إذا الجملة الأولى les moineaux se cachent quand ils voient un aigle. Les moineaux يعني هم العصافير se cachent يختبئون واحد السي se cache quand il voit un aigle. Les moineaux se cachent quand ils voient un aigle. يعني العصافير تختبئ عندما ترى نسرا. Se refroidir, le temps se refroidit en hiver. يعني يصبح الطقس أكثر برودة في فصل الشتاء. Le temps se refroidir, le temps se refroidit à la fin été. En hiver. Le temps se refroidit en hiver. يعني قلنا يصبح الطقس أكثر برودة في فصل الشتاء. S'ennuyer. Je m'ennuie quand je suis seul. يعني أشعر بالملل عندما أكون وحدي. أشعر بالملل عندما أكون وحدي. Je retiens. Les verbes pronominaux se conjuguent au présent de l'indicatif comme tous les autres verbes avec le pronom se. إذن يعني هاد الفيرب pronominaux راه الفرق ما بينه وما بين لي فيرب الآخرين هما هاد سو. قلنا لي فيرب pronominaux كتكون عندهم هاد سو والفيرب الآخرين ما كتكونش عندهم وكيتصرفوا بحالهم بحال لي فيرب يعني العاديين. Avec le pronom ce qui change avec la personne et qui devient me, te, ce, ne, veut, ce. Qui devient يعني هنا هذه مع جو، هذه مع tu، هذه مع elle، هذه مع nous، هذه مع vous، وهذه مع elle ou bien elle.
يعني هادو كيسبقوا يعني لي فيرب هكذا. رابعا je m'entraîne soit la phrase quand je me réveille je me lave, je m'habille et je me rends à l'école. Réécris cette phrase à la deuxième personne singulier. يعني هنا في première personne هنايا غندوزو على deuxième personne. Quand يعني هنا je إذا في deuxième personne كنديرو tu. قلنا tu كتكون معها tu te réveilles. إذا réveille كتكون s à la fin أو s. أو s. هنا je me lave tu te lave avec es. Je m'habille tu t'habilles. Et tu te rends à l'école. D'abord à la troisième personne singulier. يعني troisième personne singulier هي elle ou bien elle. إذا نديرو quand il se réveille, il se lave, il s'habille et se rend à l'école. Donc, quand il se réveille, à la fin E, il se lave, à la fin E, il s'habille, c'est à la fin E, et il se rend à la fin D à l'école. هنا à la première personne du pluriel يعني هي nous. إذا quand nous réveillons nous lavons nous habillons. Et nous rendons à l'école. خامسا جو ميفالي. Tu écris une phrase au présent avec chacun de ces trois verbes pronominaux. إذا عندنا s'amuser, se divertir
سو ديتاندر. إذا غنديرو حنا 3 الجمل. هنا علي s'amuse avec son copain. علي s'amuse avec son copain. En été, les vacances, ou bien les vacanciers, se divertissent nager dans la mer. في الصيف يتمتع المصطافون بالسباحة في البحر. هنا se détendre après les examens les élèves se détendent un peu. يعني بعد الامتحان التلاميذ يرتاحون قليلا. سادسا je consolide mes acquis. يعني travail par groupe يعني غديروه يعني في مجموعات. إذا je mets les verbes pronominaux qui conviennent au présent de l'indicatif. Bonjour Mourad. Tu tôt tous les jours. tôt يعني باكرا كل يوم. إذا tu te réveilles. te réveilles tôt tous les jours. إذا واش رد عليه؟ Oui, je me réveille à 7 heures du matin. Je me réveille. Je me réveille à 7 heures du matin. Et je pour aller à l'école. Et je me prépare pour aller à l'école. Donc le soir, vous tôt. Donc le soir, vous dormez tôt. Dormez tôt. Oui, mon frère et moi, nous, vers la chambre à coucher après les devoirs. Oui, mon frère et moi, nous nous rendons. يعني نذهب rendons vers la chambre à coucher après les devoirs. Chez nous, nous tout à table pour le petit déjeuner avant d'aller au travail. Chez nous, nous réunissons.
tout à table pour le petit déjeuner avant d'aller au travail. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 182 183. إن شاء الله تلقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.